Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à une nouvelle séance de communication et acte de langage. L'objectif d'Yanna, d'écrire un patrimoine universel ou une œuvre universelle. يعني غادي في هاد الحصة هادي غادي نتعلموا كيفاش نعملوا لا ديسكريبسيون يعني الوصف ديال واحد التراث اللي هو عالمي. عندنا avant l'écoute يعني قبل الاستماع j'observe et je découvre. كما كتشوفوا معايا هنايا في هاد ليماج وعندنا des questions. Que représente cette photographie؟ أولا السؤال بصياغة أخرى que vois-tu sur l'image؟ يعني كما كتشوفوا معايا هنايا شنو كنشوفوا في هاد ليماج؟ on voit des maisons, des كسبة، عندنا des arbres, des palmiers، عندنا des montagnes جبال، le ciel وعندنا les nuages. La première question, que représente cette photographie؟ يعني شنو كتمثلنا هاد الصورة، شنو كنشوفو فيها؟ غادي نبداو الجواب. La première question غنقولو je vois des maisons. هاهي دي ميزون هنايا مبنية من الطين الأحمر أو نارجيل، التراب ديال الأرض. نقولو je vois des maisons une قصبة quoi d'autre؟ Mais c'est quoi? C'est un village. Je vois un village أي هاد لو فيلاج اللي عندنا هنايا كيمثل جنوب، يعني لو فيلاج ديال جنوب المغرب ديال لو سود ماروكان. نقولو ان فيلاج دو لو سود هو الجنوب، سود ماروكان جنوب ديال المغرب. deux que vois-tu derrière le lieu؟ يعني من وراء هاد المكان شنو كتشوف؟ أول حاجة عندنا les nuages, le ciel, les montagnes. غادي نكتبو هادشي، غادي نقولو je vois derrière ce lieu يعني وراء هاد المكان le ciel, les nuages, des montagnes et des arbres وأشجار. trois peux-tu nous décrire ce lieu؟ واش تقدر توصفنا هاد المكان؟ كيفما كتشوفوا معايا هاد لي ميزون سون باس يعني هابطين، ولا كولور ديالهم كيفاش عامله روج. غنقولوا elles sont basses de couleur rouge. de la couleur ديالهم كيفاش عامله de couleur rouge. 4 en quoi sont construites ces maisons؟ يعني هاد لي ميزون هادو باش مبنيين. نقولوا ces maisons sont construites en terre يعني من التراب ديال الأرض
en terre et en pierre. وكذلك les pierres هما الأحجار en pierre et en pierre من الأحجار. 5. Où peut-on trouver ce genre d'habitants؟ يعني فين ممكن نلقاو هاد الشكل ديال السكن؟ كيف ما قلت لكم قبيله بلي هاد النوع ديال السكن فين كاين في لو سود ماروكان. 5. On peut trouver ce genre d'habitants ce genre d'habitation يعني هاد النوع ديال السكن genre d'habitation فين dans le sud marocain. Dans le sud marocain. دابا ملي شفنا ليماج وشرحناها وجاوبنا على لي كيسيون ديالها غادي ندوزو نقراو لو ديالوغ. نبدا لو ديالوغ ديالنا. شيرين كريمة tu es partie à Ouarzazate pendant les vacances؟ قالت لها كريمة واش مشيتي لورزازات خلال العطلة؟ كريمة oui j'y étais et j'ai visité une très belle kasbah pas loin de cette ville. C'est la kasbah Aït Ben Haddou. قالت لها oui مشيت وزرت واحد المدينة جميلة زرت واحد القصبة جميلة اللي ماشي بعيدة بزاف من لا فيل دو ورزازات pas loin de cette ville ماشي بعيدة من ورزازات. سي لا كسبة أيت بن حدو إنها قصبة أيت بن حدو. فريد كومون إي سيت كسبة؟ قال كيفاش عملها هاد القصبة؟ كريمة لو سيت أيت بن حدو اي لو بلو سيليبر. قالتلو يعني الموقع ديال أيت بن حدو المكان ديال أيت بن حدو اي لو بلو سيليبر مشهور بزاف ديكسور دو لا فالي دو لونيلا مشهور بزاف والقصور ديالو ديال الواد ديال لونيلا واحد الواد تما واحد لا فالي اسمها اونيلا. ريان ديكرينو سيت كسبة قالت توصفنا هاد القصبة هادي. كريمة c'est un village qui se présente comme un ensemble des maisons en terre. قالتلو واحد الفيلاج مبني لي ميزون كيفاش عاملين هاد لي ميزون مبنيين بالطين التراب ديال الارض entouré de murailles يعني محاطة بأسوار وجدران. Les entrées sont ornées de majestueuses portes en bois sculpté. قالتلو المداخل ديال هاد لو فيلاج يعني sont ornées de majestueuses يعني مزينة بطريقة مهيبة وعنده كذلك بواحد الأبواب اللي من الخشب المنحوت. ريان et comment sont les habitants كيفاش عاملين الساكنة؟ كريمة ils sont chaleureux et très accueillants يعني قاتلو ناس مستقبلين يعني كيستقبلوا الزوار وكيستقبلوا الناس. et surtout qu'ils ont l'habitude de recevoir plusieurs touristes. عندهم يعني هم يعني كيش كنقولوا انهم سورتو خصوصا انهم عندهم العاده انهم كيجيو عندهم بزاف ديال لي توريست. شيرين pourquoi tu as choisi de visiter cette merveilleuse kasbah؟ قالت لها علاش اختاريتي choisi de visiter cette merveilleuse kasbah؟ علاش اختاريتي تزور هاد القصبه الرائعه؟ كريمة la kasbah Aït Ben Haddou fait partie du patrimoine universel. قالت لها قصبة أيت بن حدو elle fait partie du patrimoine universel يعني هي من التراث العالمي. لوكسار
est un type d'habitat traditionnel. والقصر هو واحد النوع ديال السكن تقليدي traditionnel. Et j'étais curieuse de découvrir ce lieu magnifique. وكنت curieuse فضولية باش نكتشف هذا المكان الرائع. Ce lieu magnifique. Farid, oui, Karima. Cette kasbah est aussi un lieu reconnu internationalement pour ses tournages cinématographiques. قال له وي كريمة وهاد القصبة معروفة عالميا على أنها المكان ديال التورناجات السينمائية. نعاودو نقراو لو ديالوج ديالنا. شيرين كريمة Tu es partie à Ouarzazate pendant les vacances? Karima Oui, j'y étais et j'ai visité une très belle kasbah pas loin de cette ville. C'est la kasbah Aït Ben Haddou. Farid Comment est cette kasbah? Karima Le site Aït Ben Haddou est le plus célèbre d'Exour de la vallée de l'Unila. Ryan Décris-nous cette kasbah. Karima C'est un village qui se présente comme un ensemble de maisons en terre entourées de murailles. Les entrées sont ornées de majestueuses portes en bois sculpté. Ryan Et comment sont les habitants? Karima Ils sont chaleureux et très accueillants. Surtout qu'ils ont l'habitude de recevoir plusieurs touristes. Chérine, pourquoi as-tu choisi de visiter cette merveilleuse kasbah? Karima, la kasbah Aït Ben Haddou fait partie du patrimoine universel. Le ksar est un type d'habitat traditionnel et j'étais curieuse de découvrir ce lieu magnifique. Farid, oui Karima. Cette kasbah est aussi un lieu reconnu internationalement pour ses tournages cinématographiques. من بعد ما قرينا لو ديالوج وشرحناه غادي ندوزو pendant l'écoute. J'écoute et je comprends. La première question, quelle ville Karima a-t-elle visité? يعني شنو مدينة كريمة زارتها. غادي نكتبو la première question. Karima a visité la ville de Ouarzazate. La ville de Ouarzazate. 2. Comment est la kasbah Aït Ben Haddou? يعني هاد القصبة ديال بنت أيت بن حدو كيفاش عاملة؟ في لو ديالوج شنو قالت كريمة؟ Le site Aït Ben Haddou est le plus célèbre des qsour de la vallée de l'Unila. غادي نكتبو La kasbah Aït Ben Haddou est la plus célèbre des qsour de la vallée de l'Unila. 3.
Où se trouve la Kasbah Ait Ben Haddou? يعني هاد قصبة أيت بن حدو فين جات؟ غنقولو لا كسبة سي اس كسبة أيت بن حدو se trouve à côté بالقرب à côté de la ville de Ouarzazate de la ville de Ouarzazate à côté de la ville de Ouarzazate. 4. Comment se présente ce village? Comment se présente ce village? يعني هاد الفيلاج كيفاش كيظهر؟ هاد le village est un ensemble de maisons de terre entourées de murailles. هيا, ce village se présente comme un ensemble des maisons en terre entourées de murailles. غادي نقولو le village se présente comme un ensemble de maisons en terre entourées de murailles. يعني محاط بأسوار. 5. En quoi sont construits... 5. De quel patrimoine la Kasbah Ait Ben Haddou fait-elle partie? يعني شنو patrimoine شنو التراث يعني قصبة أيت بن حدو يعني كتضمو. غنقولو 5. Elle fait partie يعني القصبة elle fait partie du patrimoine التراث العالمي universel 6. Par quoi la Kasbah est-elle reconnue? يعني هاد القصبة باش معروفة في الديالوج عندنا cette Kasbah est aussi un lieu reconnu internationalement pour ses tournages cinématographiques. غادي نقولو la Kasbah est reconnue internationalement pour ses tournages cinématographiques. بهذا كنكونوا سالينا هاد لي كيسيون وغادي ندوزو après l'écoute. J'exploite
الستمير. عندنا هنا واحد لا ديفينات يعني واحد اللغز خصنا نقراوه ونعرفوا على من كيهضر هذا اللغز او شنو الجواب ديالو. Je suis l'un des tableaux les plus célèbres du monde. يعني انا وحده من لي طابلو المشهوره في العالم. Je suis le portrait d'une femme de 6e siècle. يعني هذه 10 وهذه 5 هذه 1 يعني 10 زائد 5 ديال 1 هي 16 du 6e siècle au sourire plein de douceur. يعني je suis le portrait الصورة ديال واحد الامرأة من القرن السادس عشر au sourire plein de douceur بواحد الابتسامة رقيقة peint par Léonard de Vinci. يعني مرسومة من طرف ليوناردو دافنشي. Je suis conservé au musée du Louvre. يعني أنا كاينة في متحف اللوفر à Paris في باريس. Où j'attire chaque année des centaines de milliers de visiteurs. يعني كل سنة كنجلب مئات الملايين ديال الزوار. يعني هاد لو بورتري ديال من ديال لا جوكوند الجوكاند. لا جوكوند هذا لو بورتري ديال لا جوكوند. عندنا 2 observe les images et décris-les à tes camarades. يعني غادي نلاحظوا هاد الصور وغادي نوصفوهم للاصدقاء ديالنا. غادي نبداو بلا بروميير ايماج. شنو كنشوفوا فيها؟ كنشوفوا هنا دي بلات تراديسيونيل ماروكان يعني اطباق تقليديه مغربيه. كاين هنا دي كسكس وهنا دوطخ طاجين. غادي ندوزو لا بروميير ايماج. La première image. شنو كنشوفو؟ Il s'agit داكشي اللي قلنا غادي نكتبوه. Il s'agit du couscous, des tagines, غادي نقولو ils sont des plats يعني أطباق traditionnels تقليدية internationalement reconnu ou là universellement reconnu معروفة في العالم. La deuxième image. La deuxième image. شنو كنشوفو فيها؟ عندنا هنا لي بيراميد ديجيبت يعني اهرامات مصر. وكنشوفو هنايا قدامهم شنو كاين لو سفنكس. شنو هو لو سفنكس؟ هو ابو الهول. غادي نكتبو il s'agit des pyramides et le sphinx qui se trouve en Égypte. اللي كيتواجدوا في
مصر. عندنا boîte à outils، يعني الكلمات اللي كنستعملوهم باش نعملو la description d'un patrimoine universel. عندنا les noms الأسماء كسبة، vallée، village، habitat. les verbes هي visiter زارة، décrire وصفة، choisir اختار. les adjectifs beau belle يعني جميل، célèbre مشهور، chaleureux ce majestueux. عندنا accueillant merveilleux ce universel أو لا magnifique. je réinvestis. choisis une photo et décrire-la à ton ami. اختار واحد لا فوتو من هاد لي دو فوتو وغادي من la description l'ami ديالك. laisse le deviner à quel lieu il s'agit. وخليه يعني ملالو على شكل فزورة وخليه يعرف يعني من مكان نتينا كتوصف وشنو هو. نبداو. غادي نقولو je suis un célèbre site archéologique يعني واحد مكان أركيولوجي مشهور archéologique. marocain يعني في المغرب مغربي. je suis construit par تبنيت من طرف par un empereur romain. تبنيت من طرف واحد الإمبراطور روماني. إشارة أخرى je suis situé près de la ville بالقرب من près de la ville de مكناس قريب من مدينة مكناس. واحد الإشارة أخرى j'ai beaucoup de quoi des monuments مآثر historiques romains مآثر تاريخية رومانية historique romaine et des ruines. les ruines هما هاد البقايا يعني هاد البقايا اللي بقاو من الحضارة الرومانية. واحد الإشارة أخرى غادي نقولو je suis classé un patrimoine mondial ou la universel par l'UNESCO en 1997. غنعاودو نقراو هاد الإشارات اللي كتبنا. je suis un célèbre site archéologique marocain. je suis construit par un empereur romain. je suis situé près de la ville de Meknès. j'ai beaucoup de monuments historiques romains et des ruines.
Je suis classé un patrimoine universel par l'UNESCO en 1997. يعني شكون هاد لافيل ولا هاد المكان هو فولوبيليس. هي فولوبيليس هي مدينة وليلي.